إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم أعمال الدنيا والآخرة يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإنها مفتاح السعادة في الدنيا والآخرة. أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فإنها مفتاح السعادة في الدنيا والآخرة. La première des choses que je vous recommande ainsi qu'à moi-même est de se préserver du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, car elle est la clé du bonheur en ce bas monde et dans l'au-delà. أيها الإخوة الكرام، قد تحدثنا في خطب سابقة عن منزلة الحكم بما أنزل الله في شرعنا الحنيف، وتحدثنا عن منزلته في توحيد أو في توحيد الربوبية. ولتفهموا أو لنفهم أهمية هذا الموضوع وخطورة الخلط فيه والتلبيس أو اللبس فيه، أقرأ عليكم ما قاله الشيخ عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ، وهو حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. يقول عن زمانه عن أثر غياب المفاهيم الصحيحة في الواقع المعاصر، سواء كان واقعهم أو واقعنا. يقول: فإذا كان العلماء في وقتنا هذا وقبله في كثير من الأمصار ما يعرفون من معنى لا إله إلا الله إلا توحيد الربوبية، هذا في عصره، كمن كان قبلهم في عصر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن رجب، اغتروا بقول بعض العلماء من المتكلمين أن معنى لا إله إلا الله القادر على الاختراع، أي القادر على أن يخلق من غير مثل سابق. Donc le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, le fils de Mohammed ibn Abdel Wahhab, dit au sujet de la mauvaise compréhension des réalités religieuses et les conséquences néfastes qu'ils ont sur la vie de tous les jours. Car nous avons parlé dans les khutab précédentes au sujet du hukm, du jugement par la loi d'Allah, et son lien avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec les formes d'unicité. Et afin de comprendre que la confusion à ce sujet-là amène à de graves conséquences, je vais lire les paroles de Cheikh Abdurrahman, qui était le petit-fils de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, au sujet de son époque. Et ce à quoi ça a mené, la mauvaise compréhension et la confusion. Et ne pas bien comprendre l'unicité d'Allah, et ne pas bien comprendre les réalités religieuses, à quoi ça mène. Il dit, si les savants de notre époque, jusqu'à l'époque, et précédemment, pas qu'à leur époque, et précédemment, sur toutes les terres, ne connaissent du sens de la ilaha illallah que le tawhid dans l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ceux qui étaient avant eux, à l'époque d'Ibn Taymiyyah rahimahullah et d'Ibn Rajab al-Hanbali, ils ont été trompés par la parole de certains mutakallimin. Qui sont les mutakallimin? Al-mutakallimun ou ahlul kalam sont ceux qui prennent des introductions et des bases rationnelles pour déterminer les sujets religieux. هم الذين ينطلقون من مبادئ عقلية ليثبتوا المسائل أو الأحكام العقدية. Donc المتكلمون
ils ont dit que le sens de la ilaha illallah, c'est que d'être convaincu qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul capable de créer sans un exemple précédent, sans un modèle précédent. Donc ils ont compris ça de la ilaha illallah. Et les savants de l'époque de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, qui lui ont déclaré la guerre, qui ont été hostiles vis-à-vis de lui, c'est ce qu'ils comprenaient du sens de la ilaha illallah. Et combien sont nombreux ceux qui comprennent ça aujourd'hui du sens de la ilaha illallah? Comme Jama'at al-Tabligh qui te disent, le sens de la ilaha illallah, huwa al-ikhraj al-yaqin. Al-yaqin fi al-makhluqat min al-qalb wa idkhal al-yaqin fi Allah wahdahu la sharika lahu. Ka'anna hadha huwa at-tawhid. Bal hadha huwa tawhid al-rububiyyah wa laysa tawhid al-uluhiyyah. Comme Jama'at al-Tabligh aujourd'hui qui disent que le sens de la ilaha illallah est de faire sortir toutes les mauvaises certitudes, toutes les certitudes dans les créatures du cœur, et de laisser la certitude dans le créateur des cieux et de la terre. C'est tout. Mais cette action qui est de faire sortir ces certitudes-là dans les créatures et ne pas s'en remettre aux créatures, c'est du tawhid dans quoi ça? C'est une forme de tawhid, c'est pas tout le tawhid. Et certains d'entre eux aussi disaient que le sens de la ilaha illallah, c'est celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui n'a besoin de personne, et que tout ce qui est en dehors d'Allah a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-muftaqiru ilayhi ma'ada wa ulama'u al-ahsa وعلماء الأحساء ما عادوا شيخنا رحمه الله في مبدأ دعوته إلا من أجل أنهم ظنوا أن عبادة يوسف والعدروس وهم من الطواغيت المعبودة في زمان على عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن عبادة يوسف والعدروس وأمثالهما لا يستفاد بطلانها من كلمة الإخلاص، أي أن مجرد النطق بلا إله إلا الله، أن مجرد شهادة أن لا إله إلا الله لا تدل على بطلان عبادة الأموات، وإنما يستفاد ذلك من الشرع، فالشرع لم يأتي بذلك، فبالتالي لا نحكم على زعمهم على حد زعمهم أن الشرع لم يأتي بذلك، وبالتالي فنحكم على من يستغيث بالأموات ويطلب منهم المدد والنصر وجلب المنافع ودفع المضار، نحكم على هؤلاء أنهم مسلمون أخطأوا في الوسيلة فقط، أما أن نحكم عليهم أنهم مشركون كلا. Donc il dit, et les savants de l'Ahsa, l'Ahsa était une région en Arabie, et c'est encore une région en Arabie. Ils n'ont été hostiles envers notre cheikh, c'est-à-dire cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, au début de cette da'wah, que parce qu'ils ont pensé que l'adoration de Youssouf et de Idrous, c'était des tawarit adorés en dehors d'Allah. Et ce que je veux dire, وَمَقْصِدُ بِالتَّوَارِث هنا أي أنهم كانوا راضين بذلك وأنهم دعوا في حياتهم إلى ذلك. فهم طواغيت معبودة من دون الله سبحانه وتعالى. أما إن كانوا براء من عبادة الناس لهم فليسوا بطواغيت كلا. Donc, Youssouf et Idrous étaient des gens adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si ces gens étaient satisfaits lors de leur vivant, ou qu'ils ont appelé les gens à les adorer, ces gens-là sont des tawarit. Parce que le tarout, et celui qui est adoré en dehors d'Allah, tout en étant satisfait. Donc, les savants de l'Ahsa ont pensé que l'adoration de Youssouf et d'Idrous et de leurs semblables ne peut pas être puisée et ne peut pas être comprise à partir de du simple témoignage de la ilaha illallah. Ils ont pensé que la ilaha illallah n'indique pas que l'adoration des morts est strictement interdite, et que l'adoration des morts est du shirk akbar, et que par conséquent il faut absolument un texte. Et tant qu'il faut un texte, pour eux il n'y a pas de texte qui affirme ça. Les textes sont plus que nombreux. Les textes sont plus que nombreux. Ils ont pensé que le simple fait de dire la ilaha illallah ne prouve pas que l'adoration des morts est invalide. Regardez la mauvaise compréhension de la ilaha illallah, à quoi ça a mené. Ils se sont rangés dans le camp des Mouchriquines, ils ont combattu Da'wat al-Tawhid, ils leur ont déclaré la guerre, ils ont été hostiles envers le chef. انطلاقا من هذا المبدأ الخاطئ ومن هذه العقيدة الفاسدة فقد عادوا الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعادوا دعوة التوحيد وحاربوه مع المشركين واصطفوا في صف المشركين ضد أهل التوحيد. لماذا؟ لأن عبادة الأموات أو الاستغاثة بالأموات، إن هؤلاء لا يسمون ذلك عبادة، بل العبادة أمر فوق ذلك عندهم، يشترطون الاستقلال
أي اعتقاد استقلالية المدعو في جلب النفع ودفع الضر حتى تكون عبادة. أما مع عدم اعتقاد الاستقلالية في المدعو فلا تكون عبادة عندهم. وهذا الذي كان عليه العلماء الذين عادوا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وما أكثرهم اليوم من علماء الأزهر وغيرهم الذين يعتقدون أن صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى لا تكون عبادة أصلا، وبالتالي لا يكون شركا إلا إن اعتقدت استقلالية المعبود، أي أن هذا المدعو له قدرة استقلالية على جلب النفع ودفع الضر. أما إن لم تعتقد ذلك فقد أخطأت في الوسيلة فقط، وبعضهم قد يزين لك ذلك. وهؤلاء هم أتباع داود بن جرجيس الذي أعلن الحرب على دعوة التوحيد على عهد تلاميذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى. Ces gens qui avaient mal compris le sens de la ilaha illallah, pour eux l'adoration c'était quoi? L'invocation des morts n'est pas une adoration en soi. C'est une adoration lorsque tu as la conviction que l'être qui est invoqué a un pouvoir de lui-même, qui ne lui a pas été donné par Allah subhanahu wa ta'ala, de t'apporter le bien ou de repousser le mal. Tant que tu n'as pas cette conviction-là, ce n'est pas du shirk akbar. Ce n'est pas une ibadah et par conséquent, ce n'est pas du shirk akbar. Et c'était la aqida qui était propagée à l'époque de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah ta'ala. Et c'est la aqida des savants de l'Azhar aujourd'hui, et c'est la aqida d'un grand nombre de gens aujourd'hui, qui pensent que les actes voués à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala et qui lui sont spécifiques, comme les du'a, comme le dhabh et autres, comme le sacrifice et autres, ne sont du shirk et ne sont une ibadah que s'ils sont accompagnés de la conviction que l'être que tu as invoqué, il a un pouvoir de lui-même de te donner le bien et de repousser le mal. Mais si tu penses qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné ce pouvoir-là, c'est pas du shirk. أما إن اعتقدت أن الله عز وجل أن هذه هبة من الله، أي أن الله ملكه، أن الله سبحانه وتعالى ملكه القدرة على التصريف في الكون أو على علم الغيب أو غير ذلك، فهذا ليس شركا عندهم. Mais si tu viens penser qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné ce pouvoir et qu'il lui a même permis de gérer le monde, comme le pense les soufis, ils pensent qu'à chaque siècle, il y a des qutb. Il y a des gens qui gèrent l'univers. Allah leur a donné le pouvoir de gérer l'univers. أي أن هؤلاء الأقطاب قد أعطاهم الله سبحانه وتعالى القدرة في التصرف في الكون، وأنهم يتصرفون كيفما شاءوا وإذا ما شاءوا. Donc, selon eux, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné le pouvoir. Et par conséquent, وبالتالي يتعلق الخلق بهم ويخافونهم خوف السر ويرجونهم الرجاء الذي يكون شركا أكبر ويتوكلون عليهم فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وكل ذلك انطلاقا من مبدأ فاسد ألا وهو أن العبادة لا تكون عبادة إلا باعتقاد استقلالية المدعو أو الذي يخاف أو المرجو أو غير ذلك. Tout ceci sur base d'une mauvaise conception, d'une erreur dans la compréhension de l'adoration, qui est que aucun acte ne peut être une ibada, la peur ne peut être une adoration, la confiance ne peut être une adoration, les doigts ne peuvent être une adoration, les sacrifices ne peuvent être une adoration que si tu as la conviction que l'être qui est invoqué et adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala a le pouvoir de lui-même de faire du bien et du mal. Et imaginez la conséquence néfaste de penser qu'il y a des gens qui gèrent l'univers et qui sont au-dessus du monde et qui décident de ce qui va se passer et qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné le pouvoir. Quelle est la conséquence de ça? C'est que les créatures vont s'attacher à elles. Et ils vont avoir peur d'eux comme on a peur d'Allah. Et ils vont les aimer comme on aime Allah. Et ils vont s'en remettre à Allah, à eux, comme on s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا عين الشرك. Et ceci est le shirk en soi. قال تبارك وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا لم يقل يعبدونهم قال يحبونهم كحب الله. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et parmi les gens il y en a qui prennent en dehors d'Allah des égaux. Il n'a pas dit il les adore. Il a dit, il les aime comme on aime Allah. Car l'amour, c'est la base de l'adoration. فَتَعَلُّقُ الْقَلْبِ بِغَيْرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فيما لا يقدر عليه إلا الله هو الشرك بحد ذاته وهو الشرك بعينه وهو العبادة بذاتها.
ولذا لا يمكن لا عقلا ولا شرعا أن يعطي الله سبحانه وتعالى صفات كماله لغيره تبارك وتعالى. Et c'est pourquoi il est impossible aussi bien dans la raison que dans la législation, dans la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah donne ses pouvoirs qui lui sont propres et qui sont propres à sa seigneurie à autre que lui tabaraka wa ta'ala. Et les pouvoirs qui sont la preuve de son droit, de son mérite d'être adoré, il ne peut les donner à personne. والصفات التي تدل على استحقاقه للألوهية لا يهبها الله سبحانه وتعالى لغيره. ومن الخطأ الشنيع كما ذكره أهل العلم وقلت وكررته الاعتقاد أن عيسى عليه السلام كان يملك القدرة على شفاء المريض وكان يملك القدرة على إحياء الموتى. هذا من الشرك بالله. من كان يعتقد ذلك فليعد الشهادتين. الأمر خطير جدا. الأمر جد خطير. الله سبحانه وتعالى لم يعطي لعيسى عليه السلام القدرة على إحياء الموتى، أي أنه أعطاه هذه القدرة يتصرف فيها كيفما شاء وإذا ما شاء بإذن الله كما يعتقده البعض. هذا خطأ شنيع. وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي كان يحيي الموتى عن طريق عيسى عليه السلام، ولذا كرر بإذن الله مرات عديدة. لماذا؟ ليبين أن هذه الأفعال التي نسبت إلى عيسى عليه السلام لا تنسب إليه كما تنسب إليه سائر أفعاله كالشرب والقيام والمشي. لما لم يقول بأنه يمشي بإذن الله ويأكل بإذن الله مع أنه كل شيء بإذن الله؟ لماذا لم يقل ذلك؟ ليبين أن تلك الأفعال وهي المشي والأكل والشرب أفعال تثبت، أفعال ينسب إليها عيسى أو تنسب إلى عيسى بلا حرج. أما إحياء الموتى وشفاء المريض فإنها لا تنسب إلى عيسى لأنها أفعال له، وإنما تنسب له لأن الله عز وجل فعلها عن طريقه. ولذا أهل العلم يعرفون المعجزة على أنها أفعال الله تكون خارقة عن العادة تبين عن طريق نبي من أنبيائه ليثبت الله سبحانه وتعالى أو ليثبت الله سبحانه وتعالى أنبياءه ويبين للناس أنهم على حق وصدق. Donc les actions de Isa, je l'ai dit et je le répète, les actions qui ont été attribuées à Isa alayhi salam ne sont pas les actions de Isa, comme le fait de donner la vie aux morts ou de guérir les malades. Isa, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui faisait ça à travers Isa. Et c'est pour ça qu'Allah nous dit وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ, et je redonne vie aux morts par la permission d'Allah. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِ اللَّهِ, et je guéris le lépreux. Et je guéris le lépreux par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi il répète par la permission d'Allah? Pour montrer que ces actions ne sont pas les siennes, mais c'est des actions qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait par son biais. Car Isa alayhi salam marchait, transmettait le message. وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. لماذا لم يقل بإذن الله؟ لماذا لم يقل بإذن الله هنا؟ Et puis lorsqu'il a dit, et je vous informe de ce que vous cachez chez vous, je vous informe de ce que vous mangez, ce que vous devez manger. Pourquoi il n'a pas dit par la permission d'Allah? Alors que c'est par la permission d'Allah qu'il le fait. Lorsqu'il les a informés de ça, pourquoi il n'a pas dit par la permission d'Allah? Car ce n'est pas un acte spécifique à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a donc une différence entre les actes spécifiques à Allah, comme le fait de redonner la vie aux morts, de guérir les malades, de te sauver lorsque personne t'entend. Il n'y a qu'Allah qui peut faire ça. Lorsque tu es en difficulté, t'invoques Allah. Lorsque tu as des problèmes, t'invoques Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu es seul et que tu invoques autre qu'Allah, tu invoques un saint parce que tu penses qu'il gère le monde, tu as associé à Allah, tu l'as mis à l'égal d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le seul qui mérite d'être invoqué, alors que tu ne le vois pas, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. ثم اعلموا أيها الإخوة الكرام رحمني الله وإياكم، عودا إلى موضوعنا وهو الحكم بغير ما أنزل الله أو الحكم بما أنزل الله وعلاقته بالإسلام وبالتوحيد وبالدين وبالإيمان. يعني في هذه المقدمة بينا خطورة انحراف المفاهيم في هذه المسألة. Donc dans cette introduction, nous avons montré le danger de se tromper
et de la confusion dans ce sujet. Maintenant, nous allons revenir à notre sujet principal. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده فمن استسلم له ولغيره كان مشركا. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dit, l'islam comprend la soumission à Allah seul. Celui qui se soumet à Allah et qui se soumet à autre qu'Allah sera un mushrik. Pas comme le prétendent certains. بعض الناس يقول أن من ينتسب إلى الإسلام إن استسلم لله واستسلم لغيره جهلا فإنه يبقى في دائرة المسلمين وهو أخ لنا له من الحقوق ما لنا بل المسلمين وعليه ما على المسلمين وهذا افتراء على الله عز وجل. من استسلم لغير الله كما يستسلم لله سبحانه وتعالى لا يكون أخا لنا أبدا. والقول في العذر بالعذر بالجهل في هذه المسائل خطأ شنيع وبدعة كفرية. بدعة كفرية ليس الأمر بالسهل. Ibn Taymiyyah rahimahullah dit donc, celui qui se soumet à Allah, l'islam comprend la soumission à Allah seul. Celui qui se soumet à Allah et se soumet à autre que lui sera un associateur. Contrairement à ce que disent certains lorsqu'ils disent qu'une personne qui s'appelle à l'islam, s'il se soumet à Allah et il se soumet à autre qu'Allah par ignorance, il restera notre frère en islam. Et il a comme droit les droits des musulmans. Et il a comme devoir les devoirs des musulmans. Et par conséquent, dans l'au-delà, et dans l'au-delà, il sera témoigné, on témoigne qu'il entrera au paradis. Que tôt ou tard, il va entrer au paradis. Il sera châtié s'il a commis des péchés, mais le shirk, il était ignorant, donc il va entrer au paradis. Cette parole, cette aqida, est une bid'a kufriya. C'est une innovation qui excommunie de l'islam. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الذي قال ماذا قال من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فهو كافر. من هم المشركون الذين يتحدث عنهم الشيخ؟ Qui étaient les مشركين؟ من هؤلاء؟ هم المشركون في زمان لم يكن يتحدث عن اليهود والنصارى فالأمر مفروغ منه وإنما كان يتحدث عن المنتسبين إلى الإسلام من عباد الأوثان ومن عباد القبور. الشيخ Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah dans le troisième naqid, il n'y a pas que 10 naqid, il n'y a pas que 10 annulatifs de l'islam, il y en a beaucoup, il y en a un très grand nombre. Mais ces 10 là, لماذا ذكرت هذه العشر? Pourquoi ces 10 ont été évoqués? Premièrement, لأنها المجمع عليها, parce qu'il y a l'unanimité des savants dessus. ثانيا لأنها أكثر وقوعا بين الناس, parce que c'est celle qui se produisent le plus entre les gens. Qu'est-ce qu'il a dit dans le troisième? Celui qui ne fait pas le takfir des mouchriquins, qui doute de leur kufr, ou qui authentifie, qui dit que leur voile est bien, celui-ci sera mécréant à l'unanimité des musulmans. Il parle de quels mouchriquins? C'était ceux qui étaient présents à son époque, qui adoraient les morts. La chose elle n'est pas simple. On ne peut pas fermer les yeux sur des choses comme ça. Il faut qu'on soit clair là-dessus. والعلة والمناط في تكفير المشرك في كفره من لم يكفر المشركين هي التكذيب ورد النصوص. فمن كان جاهلا يبين له الأدلة من الكتاب والسنة وتزال عنه الشبهة إن كانت ثمة شبهة فإن أصر بعد البيان الواضح الجلي فيكفر ولا كرامة. Celui qui a un doute, ses ambiguïtés, les preuves doivent lui être exposées. كما قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى سليمان ibn Abdillah, qui a été tué par qui? Par Ibrahim Basha, qui a été envoyé par l'Empire ottoman pour arrêter la da'wah de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Il a été tué puis crucifié. Il a été tué puis crucifié. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, لأن في زمانه الدولة العثمانية بعثت وليها على مصر وهو إبراهيم باشا لينهي دعوة التوحيد دعوة التوحيد في النجد، فأتى بجيوش كبيرة لينهي دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فمر على بعض القرى فدعا أهلها لينضموا إليهم لقتال دعوة التوحيد وأحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فألف الشيخ سليمان رسالة كتبها بدمه
كتبها بدمه وضحى من أجلها. كتب رسالة موالاة أهل الإشراك، نسيت عنوان الرسالة بالضبط، بين فيها أن من ساعد هؤلاء فهو كافر بإجماع المسلمين. Donc, Cheikh Suleiman, rahimahullah, lorsque l'Empire ottoman a demandé à son représentant en Égypte d'attaquer la da'wa de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah ta'ala, il a écrit une risala. Parce que ces armes-là, ils passaient, ils allaient voir les villageois et ils leur demandaient de les rejoindre pour combattre la da'wa de Cheikh Mohammed. Cheikh Suleiman a écrit une risala qu'il a écrit par son sang avant de l'écrire par sa plume, parce qu'il est mort juste après. Il a écrit une risala sur le hukm, le statut de celui qui s'allie aux associateurs et qui combat dans leur rang contre les mouchriquins, contre les musulmans. Qui étaient ces associateurs? Ceux qui s'affiliaient à l'islam en Égypte et dans l'Empire ottoman. Il a écrit cette liste en montrant que celui qui les aide contre les musulmans et qui combat dans leur rang contre les musulmans, il est mécréant à l'unanimité des musulmans. Puis à la suite de ça, جيوش المشركين غلبت جيوش التوحيد، وبعد ذلك استولى إبراهيم باشا على النجد وأخذ الشيخ سليمان وقتله وأخذ أباه والشيخ عبد الرحمن بن حسن ونفاهم إلى مصر. Puis à la suite de ça, il a tué Cheikh Suleiman al-Sheikh, qui est le fils d'Abdullah. Abdullah, c'est le fils de Mohammed ibn Abdel Wahhab. Il a pris son père Abdullah et certains de ses petits-enfants, il les a emmenés en Égypte. Et le premier état saoudien s'est terminé. وانتهت دولة التوحيد الدولة السعودية الأولى. Donc Cheikh Suleiman rahimahullah ta'ala, il dit فمن كان شاكا في كفرهم, celui qui doute de leur kufr, c'est-à-dire des Égyptiens qui venaient pour attaquer la da'wa de Cheikh Mohammed. Il a dit تبين له الأدلة من الكتاب والسنة. Les preuves du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam doivent lui être exposées. فَإِنْ أَصَرَّ كَفَرَ. S'il persévère, il devient mécréant. S'il persévère, après l'exposé, il devient mécréant. فَمَنَاطُ كُفْرِ مَنْ لَمْ يُكَفِّرِ الْمُشْرِكِينَ التكذيب ورد النصوص لأنه إن لم يكن كذلك فما الداعي من ذكر الكتاب والسنة. إن كان من لم يكفر المشركين إن كان كافرا أصليا لم يفهم معنى لا إله إلا الله أصلا، فما الداعي من ذكر الكتاب والسنة أو أدلة الكتاب والسنة؟ لأن من لم يحقق أصل الإسلام فهو مشرك سواء كان جاهلا أو كان عالما. وبيان الأدلة من الكتاب والسنة ما هو إلا زيادة حجة عليه. أكمل كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده، فمن استسلم له ولغيره كان مشركا ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته. Et celui qui ne se soumet pas à Allah subhanahu wa ta'ala, je termine les paroles du Cheikh l'Islam lorsqu'il dit l'Islam comprend deux choses: la soumission à Allah seul. Celui qui se soumet à Allah et à aucun Allah en même temps sera un associateur, un mushrik, pas un musulman. Et celui qui ne se soumet pas à Allah sera un orgueilleux, qui se sera refusé par orgueil de se soumettre à Allah et d'adorer Allah. Et le mushrik, celui qui est associé à Allah, et celui qui s'enfle d'orgueil face à l'adoration d'Allah sont tous les deux mécréants. Et la soumission à Allah seul comprend et comporte l'adoration d'Allah seul et l'obéissance à Allah seul. Donc d'adorer Allah seul et de reconnaître le droit d'obéissance absolue à Allah seul. هو الاستسلام يتضمن عبادة الله وحده وطاعته وحده بأن لا تعترف بحق الطاعة المطلقة لغير الله سبحانه وتعالى، وأن لا تطيع أحدا في كفر ولا شرك ولا معصية، فإن أطعته في كفر وشرك فكنت مشركا، وإن أطعته في معصية كنت فاسقا. عافاني الله وإياكم من ذلك، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، يقول ابن القيم: وأما الرضا بدينه فإذا قال أو حكم أو أمر أو نهى رضي كل الرضا، أي المسلم يرضى كل الرضا بحكم الله وأمره ونهيه
وبقول الله سبحانه وتعالى ولم يبقى في قلبه حرج بقول الله وبحكم الله وبنهيه عن طريق نبيه صلى الله عليه وسلم حيث يقول تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فيقول ابن القيم ولم يبقى في قلبه حرج في حكمه وسلم له تسليما ولو كان مخالفا لمراد نفسه أو هواه أو قول مقلده أو قول مقلده وشيخه وطائفته. انتهى كلامه من مدارج السالكين. Ibn al-Qayyim rahimahullah dit quant à la satisfaction de la religion d'Allah, quant à la satisfaction de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'Allah dit une chose ou que son prophète sallallahu alayhi wa sallam dit une chose, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, son prophète sallallahu alayhi wa sallam juge d'une chose, lorsqu'il ordonne une chose, lorsqu'il interdit une chose, le musulman se doit d'être totalement satisfait et qu'il ne ressente aucune gêne intérieure face au jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il s'y soumette d'une totale soumission, même si ça s'oppose à ses penchants naturels et à ses volontés intérieures. Si Allah subhanahu wa ta'ala a dit une chose, tu la suis. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit une chose, ou a jugé d'une chose, ou a ordonné une chose, ou a interdit une chose, tu le suis, même si ça s'oppose à tes passions et tes penchants naturels. Et même si ça s'oppose à la vie et la position du shirk que tu suis aveuglement, ou à ton groupe. Lorsque la vérité t'apparaît, tu dois la délaisser pour personne. وفي المقابل أيها الإخوة الكرام فإن من أشرك مع الله في حكمه فهو كالمشرك في عبادته لا فرق بينهما كما قال الشنقيطي رحمه الله كما جاء في أضواء البيان قال الإشراك بالله في حكمه والإشراك به في عبادته كله بمعنى واحد لا فرق بينهما البتة فالذي يتبع نظاما غير نظام الله وتشريعا غير تشريع الله كالذي يعبد الصنم ويسجد للوثن لا فرق بينهما البتة بوجه من الوجوه فهما واحد وكلاهما مشرك بالله. فإذا ليس هذا قول التكفيريين ولا قول الخوارج ولا قول الحرورية، ليس هو قول أهل الأهواء، بل هو قول الله تبارك وتعالى أولا، قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قول أئمة المسلمين، ليس هو قولنا كما يزعم بعض المفتونين. Donc, en opposition à ça, dès lors qu'on sait que le droit d'obéissance absolue appartient à Allah subhanahu wa ta'ala et que ça fait partie du tawhid et qu'on doit être satisfait du jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala quel qu'il soit, il est à savoir que celui qui est associé à Allah dans son jugement, et celui qui est associé à Allah et qui donne à Allah un égal dans son adoration, les deux sont les mêmes, ils ont le même statut. Al-Amin al-Shanqiti rahimahullah dit dans Adwa al-Bayan, volume 7, page 162, il dit Al-Ishraku billahi fi hukmi, associer à Allah dans son jugement, wa al-Ishraku fi ibadati, et lui donner un associé dans son adoration, kulluha bima'nan wahid. Les deux, ces deux-là, ils ont la même signification et le même sens. La farqa baynahuma al-batta. Il n'y a aucune différence entre eux, entre associer à Allah dans son jugement et associer à Allah dans son adoration. Celui qui suit un ordre autre que l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et une législation autre que la législation d'Allah, il est comme celui qui adore les idoles adorées en dehors d'Allah et qui se prosterne devant. Il est comme celui qui adore les statues et qui se prosterne pour les idoles adorées en dehors d'Allah. La farqa baynahuma al-batta biwajhin min al-wujuh. Il n'y a aucune différence entre eux. Aucune différence. Fahuma wahid, ils sont une seule et même réalité. Kilahuma mushrikun billah. Les deux sont des associateurs à Allah. Les deux sont des mushrikin. Fin de citation des paroles du cheikh. Donc ce n'est pas la parole des khawarij, ou la parole des takfiriyin, ou la parole des gens des passions comme le prétendent Murji'atul Asr. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis la parole des imams de la communauté. ويقول أيضا ويفهم من هذه الآية ولا يشرك في حكمه أحدا أن متبعي أحكام المشرعين
غير ما شرعه الله أنهم مشركون بالله. Il dit ensuite, et on comprend de ce verset, le verset dans Surat Al-Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et il ne s'est donné aucun associé dans son jugement. Il dit, on comprend de ce verset, que ceux qui suivent les lois des législateurs contraires aux législations d'Allah, que ceux-là sont des mushrikoun, que ceux-là sont des associateurs, des polythéistes. وهذا مفهوم جاء مبينا في آيات أخرى كقوله في من اتبع تشريع الشيطان في إباحة الميتة بدعوى أنها ذبيحة الله قال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم أي أطعتموهم في تحريم ما حرم الله وتحريم ما حل الله إنكم لمشركون. نص قرآني قطعي الدلالة فصرح بأنهم مشركون بطاعتهم وهذا الإشراك في الطاعة. Il dit ensuite, cette compréhension a été exposée dans d'autres versets, comme la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au sujet de ceux qui suivent la législation du shaitan lorsqu'il a permis la bête morte, sous prétexte qu'elle est le sacrifice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit, et ne mangez pas des bêtes sur lesquelles, le nom d'Allah n'a pas été sacrifié. Et certes, ceci est de la perversion, c'est-à-dire que vous outrepasserez les limites qu'Allah a fixées en agissant de la sorte. Et les shayatines, les démons, inspirent à leurs alliés afin qu'ils polémiquent avec vous. Et si vous leur obéissez, c'est-à-dire si vous leur obéissez en permettant ce qu'Allah interdit, qui est la bête morte, si vous leur obéissez, vous serez certes des associateurs. Vous serez certes des associateurs, des polythéistes. Vous serez plus musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala a donc clairement exposé que s'ils leur obéissent dans cette législation, en permettant ce qu'Allah interdit, ils seront des associateurs, des polythéistes. وهذا الإشراك في الطاعة واتباع التشريع المخالف لما شرعه الله تعالى هو المراد بعبادة الشيطان في قوله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. Et cette association dans l'obéissance, ce shirk dans l'obéissance, pas comme certains qui se concentrent sur Ibadat al-Qubur. Je diminue pas de la gravité de Ibadat al-Qubur. On en a parlé juste avant dans la première khutbah. Mais certains qui sont très très durs là-dessus. Et lorsqu'on arrive à Ibadat al-Qusur wa shirk fi ta'a, tajidhum sakitin samitin. بل ينشرون الباطل ويدعون إلى الباطل ويحاربون من ينشر الحق ومن يدعو إلى الحق ومن يبين هذا الشرك. Ces gens-là qui aujourd'hui, lorsqu'il s'agit de parler du shirk dans les qubur, dans l'adoration, je ne diminue pas la gravité de ça. On en a parlé dans la première khutbah. Mais lorsqu'ils parlent de l'adoration dans le shirk, dans l'adoration des morts, tu les vois très très durs. Et dès qu'il s'agit du shirk dans l'obéissance, tout d'un coup ils sont silencieux, ils n'ont plus rien à dire. Bien plus, ils combattent ceux qui disent la vérité et ceux qui montrent que ceci est du shirk akbar. Il n'y a pas le shirk ne se limite pas à l'invocation des morts qui est très très grave. Le shirk est aussi dans l'obéissance d'autres qu'Allah, dans une législation générale, en permettant ce qu'Allah a interdit et en interdisant ce qu'Allah a permis. Même si la personne n'a pas la conviction, même si la personne a la conviction que la loi d'Allah est meilleure. هذا توحيد الربوبية لا ينفعه ولا يسمن ولا يغني من جوع. بل المسلم هو الذي أتى بتوحيد الربوبية مع توحيد الألوهية. قال تبارك وتعالى الذين آمنوا ما معنى آمنوا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ما المقصود بوما يؤمن أكثرهم بالله؟ أي كما قال ابن عباس وما يؤمن أكثرهم بأن الله هو الخالق الرازق المدبر وغيره من أنواع توحيد الربوبية. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون في ماذا؟ مشركون في العبادة. نفس الشيء هنا. قال تبارك وتعالى الذين آمنوا أي آمنوا بربوبية الله سبحانه وتعالى ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ما هو الظلم؟ الشرك في العبادة. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن لم يأتي بأصل توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية فليس له من الأمن شيء وليس له من الاهتداء شيء. Donc
on disait par rapport à celui qui croit que la loi d'Allah est meilleure que une autre loi, mais dans le même moment, il obéit au shaitan en permettant ce qu'Allah interdit, et il obéit à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala en permettant ce que cet autre a interdit, en permettant ce que cet autre a permis, et alors qu'Allah a interdit. Il lui obéit et il se soumet à sa loi et légifère cette loi dans son pays. Celui qui fait ça, même s'il pense que la loi d'Allah est meilleure, ça ne lui sera d'aucune utilité. Pourquoi? Car il ne suffit pas d'avoir le tawhid dans la seigneurie. Il faut le tawhid dans l'uluhiyya, dans la divinité. Le tawhid dans l'adoration. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ceux qui ont cru et qui n'ont pas entaché leur foi de quelconque injustice. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué dans le hadith d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu que l'injustice ici c'est le shirk. Ceux qui ont cru, qui n'ont pas entaché leur foi d'une quelconque injustice, ceux-là seront en sécurité et ceux-là seront bien guidés. Donc, qu'est-ce qu'il voulait dire par ceux qui ont cru? Ceux qui ont cru, c'est ceux qui ont cru en la seigneurie d'Allah. Comme Allah le dit dans un autre verset, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ, et la plupart d'entre eux ne croient en Allah, c'est-à-dire ne croient en la seigneurie d'Allah, qu'en étant des associateurs, qu'en lui donnant des associés dans l'adoration. Donc il ne suffit pas d'avoir le tawhid dans l'uluhiyya, de savoir que la loi d'Allah est meilleure. Il faut se soumettre à cette loi. Il faut aimer cette loi, accepter cette loi. Il faut adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui ne le fait pas, il n'entre pas dans le verset, car Allah subhanahu wa ta'ala dit ceux qui ont cru et n'ont pas entaché leur foi d'injustice, c'est-à-dire de shirk, ceux-là seront bien guidés, et ceux-là seront en sécurité, et ceux-là seront bien guidés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque les sahaba qui d'entre nous n'est pas injuste envers lui-même, lorsque ce verset a été révélé, قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال ألم تسمعوا ليس هو الظلم ليس ما فهمتموه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح لقمان لابنه وهو يعظه قال تبارك وتعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Il leur a dit, n'avez-vous pas entendu la parole de Luqman? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, ce n'est pas le shirk que vous pensez, ce n'est pas l'injustice que vous pensez, Afwan. Les sahaba ont compris que c'était toute injustice. Dès que je suis injuste envers moi-même, je n'ai aucune sécurité dans l'au-delà et je ne serai pas bien guidé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit dans le hadith sahih, ce n'est pas l'injustice que vous pensez. N'avez-vous pas entendu la parole de l'homme sage, Luqman, lorsqu'il a dit à son fils en l'exhortant, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et lorsque Luqman dit à son père, à son fils, ô mon fils, lorsque Luqman dit à son fils en l'exhortant, ô mon fils, ô très cher enfant, n'associe pas à Allah, car l'association est une énorme injustice. C'est ça la justice dans ce verset. Donc celui qui vient avec tawhid al-uluhiyya, sans tawhid al-uluhiyya, tawhid al-ibada, sa foi ne sera pas valable et son adoration ne sera pas, son tawhid ne sera pas accepté. Donc celui qui est convaincu que la loi d'Allah est meilleure que la loi d'autre qu'Allah, mais dans le même moment, il établit une autre législation que la législation d'Allah, et il juge par une loi générale, l'appliquant à tous les cas de figure, par autre que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, et impose cette loi, et torture ceux qui lui demandent d'appliquer la loi d'Allah, celui-ci, il n'y a pas de doute que c'est un mushrik. Certes, il a cru au tawhid dans l'uluhiyya, comme les mushrikoun à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceci ne lui sera d'aucune utilité. Ukmilu kalam l'amin Shaqiqi rahimahullah ta'ala, fayaqul. Et ce shirk dans l'obéissance et dans le suivi d'une autre législation, d'une législation contraire à la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce qui est visé par l'adoration du shaitan. Allah nous a interdit d'adorer le shaitan. Regardez, c'est l'obéissance du shaitan dans ce qu'Allah, en permettant ce qu'il a permis qu'Allah interdit, et en interdisant ce qu'il a interdit et qu'Allah a permis. Cette obéissance est l'objectif et ce qui est visé par l'adoration du shaitan dans la parole d'Allah. Ô Bani Adam, n'ai-je pas pris de vous l'engagement de ne pas adorer le shaitan? Il est certes pour vous un ennemi déclaré, et adorez-moi, ceci est le chemin de la droiture. Wa qawli ta'ala an nabiyyi Ibrahim alayhi salam, ya abati la ta'budi ash-shaytan, inna ash-shaytana kana lir-rahmani 'asiyya. Et lorsqu'Ibrahim dit à son père, ô mon père, ô cher père, n'adore pas le shaitan. N'adore pas le shaitan, car certes le shaitan a été désobéissant au miséricordieux. Donc on voit qu'ici que l'adoration, c'est quoi? C'est l'obéissance. L'obéissance dans une législation générale, en imposant cette législation et en prenant cette législation à la place de la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, et en permettant ce qu'Allah interdit, en interdisant ce qu'Allah a permis, est l'une des formes de shirk les plus claires.
فاتباع شرع مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى وتحليل ما حرم الله وتحريم ما حل الله، ولا أقصد بالتحليل والتحريم هنا الاعتقاد أي ما ينافي قول القلب، بل حتى ما ينافي عمل القلب، وهو إلزام الناس بهذا التشريع، هذا ينافي عمل القلب. أما اعتقاد عدم صلاحية هذا الشرع أو هذا الحكم لهذا العصر فهذا ينافي قول القلب، وأهل السنة مجمعون على أن الكفر يكون بقول القلب وبعمل القلب وبقول اللسان وعمل اللسان وعمل الجوارح. إن شاء الله ننهي الخطبة عند هذا الحد ونكمل في الخطبة القادمة إن شاء الله تعالى. قدر لنا البقاء واللقاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر الإسلام وأهله، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر الإسلام وأهله، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر الإسلام وأهله. ربنا أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا، ربنا أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصر لنا ولا تنكر علينا، وانكر لنا ولا تنكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا يا ربنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك مطواعين، لك مخبتين إليك أواهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا واسلك سخيمة صدورنا. وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله. وقبل ذلك لا تنسوا الصلاة على النبي، فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فلا بد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.